Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya PW2 daftar berpuluh di 19F 2012 dari kelas di 4E. Oke, hari ini saya akan membentangkan PW2, which is the title is Properties of Light Wave and Light Behavior. So untuk eksperimen yang pertama, di sini saya diminta eksperimen ini diminta untuk kita observe eksperimen yang saja questions below. So the question is define the constructive interference based on experiment and then label the constructive interference at any point relevant on this experiment. So the second demo saya akan demo macam mana kita cari interference tersebut. So ini kita introduce and then kita terus ke simulations untuk PW2. So di sini kita akan pilih yang ini laser, dan kita akan klik show graph, and then kita akan on laser yang pertama dahulu. So selepas laser pertama telah di on selama 1 second, kita akan on laser kedua. So macam mana kita nak mengukur dia punya destructive dan constructive, kita menggunakan ini electrical field ini, alat ini. So di sini seperti yang kita lihat di eksperimen ini telah saya buat, yang hitam ini adalah destructive, manakala yang putih ini adalah constructive. So yang hitam ini kita akan tujukan kepada waveform yang tidak berapa nampak ini. Ini adalah destructive, konstruktif kita akan tujukan kepada waveform yang lebih jelas. So seperti yang kita dapat lihat, ini adalah graf yang terhasil. So therefore the constructive interference is basically occurs when the maxima and or maximum of two wave add together. So the two waves are in phase, so that the amplitude of the resulting wave is equal to the sums of individual amplitudes. So equivalently, the minima or minimum of the wave would be aligned. So untuk constructive interference dia adalah yang putih ini. Oke, ini adalah constructive interference. Oke, untuk selang kedua, oke, question 2, the answer is destructive interference basically occur when the maxima of two waves are 180 degrees out of phase. Positive displacement of one wave is cancelled exactly by a negative displacement the other wave. The amplitude of the resulting wave is 0. So ini adalah destructive interference. Oke, untuk eksperimen kedua. Jadi eksperimen kedua nih dia menyuruh kita untuk menanya what happened to the strength of the wave if slit move near to the source. So saya akan demonstrate sedikit untuk eksperimen kedua ini. Klik di sini slit, kita klik sampai ini sih, and then kita klik laser. Oke. Seperti yang dapat lihat, apabila kita movekan slit ini near to the source, gelombang dia akan the waveform is quickly to break lah. Maksudnya dia lebih mudah untuk attenuate. So the time for the waveform bending is more faster when the slit is moved near to the source. So the question 2, experiment 2 is what happened to the strength of the waveform if the slit move far from the source? Kita akan demonstrate apa akan terjadi sekiranya kita move the slit far
from the source. So masa yang diambil untuk gelombang ini attenuate adalah lebih lama lah. Okay, so the answer for question 2 is the type of the waveform bending or attenuate is more slower when the slit is moved far from the source. Okay, so for experiment 3, let's demonstrate experiment 3 first before I explain. Okay. So di sini basically kita akan menggunakan 3 bentuk saja, di mana bentuk pertama kita akan menggunakan bulat, yang keempat adalah segi 4, dan ketiga adalah combinations between bulat dengan segi 4. So first of all kita akan guna bulat. Okay, kita back to questions. Okay, eksperimen ini dia tanya what happened to the light of when the wave is if we increase the diameter of these objects. So when we increase the diameter of these objects, so the light are getting smaller and unclear because the diameter of the object is getting increased. So that proves that works. Okay. First of all, yang kamu lihat sekarang, the light is diameter kita belum increase tadi. So pantulan cahaya yang terhasil adalah lebih jelas dan besar. So when we move the diameter or increase the diameter, as you can see, cahaya yang terpantul adalah lebih kecil dan tidak berapa jelas seperti yang kita sebelum kita increase the diameter, dia lebih jelas dan terang. Manakala apabila kita increase the diameter, seperti yang Anda dapat lihat, cahaya yang terpantul adalah lebih kecil dan kurang jelas. Okay, untuk question 2 is using object 3, what happened to the light of the waveform if increase the diameter of this sector only and then square only. Okay. For question 2, the light of on the object 3, which is the square, are more brighter and then clear than the object on the circle when the diameter is being increased. Okay, mari kita buktikan apakah benar. So first of all kita akan tunjuk circle first. Seperti yang lihat, when we increase the diameter, secara amnya cahaya yang terpantul pun yang terhasil melalui pantulan ini untuk bulatan bentuk bulatan adalah lebih kecil dan tidak teranglah, unclear. So untuk segi 4, sebelum kita increase diameter, dia agak kabur dan agak terang juga. So when we increase the diameter, as you can see, size dia lebih mengecil, manakala cahaya yang terhasil adalah lebih terang berbanding dengan circle tadi. So we move to the next questions. Okay, question 3, using the object 3, what happened to the light of the waveform if increase the diameter of this circle and square? So the answer is the light combination of these two objects is getting brighter even after when the diameter is being increased. This is because propagations of light refer to the manner in which an electromagnetic wave transfer its energy from the point to another point. So ini yang saya maksudkan tadi, pantulan yang terhasil daripada satu titik ini ke satu titik ini mempengaruhi oleh kerana electromagnetic field ya. So ini adalah bentuk dia sebelum kita increase the wave, I mean the diameter, sorry, sebelum kita increase the diameter. So when we increase the diameter, seperti yang Anda lihat, bentuk yang terhasil lebih kurang jelas ataupun lebih kecil berbanding sebelum kita increase diameter. Ini yang sebelum kita increase diameter. Apabila kita increase diameter, bentuk yang terhasil adalah lebih kurang besar, dia lebih kecil
And then untuk cahaya dia dia lebih clear lah, tidak macam ini unclear, so dia ada kabut-kabut kan. So when we increase the diameter, dia lebih mengecil dan clear untuk dilihat. So we move to the experiment 4. Okay. Okay. Kita akan untuk experiment 4 ini adalah aplikasi untuk simulations dia. So first of all kita klik tools yang kita akan gunakan. So kita gunakan empat tools ini. So we just click the tools and then selepas kita klik ataupun selesai kita set up, kita just klik start. Okay. First of all kita akan menggunakan di sini kita akan buat eksperimen untuk dua kabel. First is fiber cable, and then second is glass cable. So we proceed for the fiber cable first. Okay, untuk fiber cable, okay, di sini kita diminta untuk fill answer in this blanks. Sekiranya distance on the screen in millimeter is 0, what is the diameter? So we just pick randomly. So kita just ambil basically we just pick one. Okay, kita just ambil satu ini. So macam mana kita how we want to count the diameter? So kita just drag ini. Okay, from 0 we start from 0. So tadi kita pick satu kan. So kita just gerakkan one by one. So 1. What is the diameter? The diameter of one is 1.11 mm. So let's kita akan teruskan lagi untuk lebih jelas. So kita akan gerakkan untuk kali kedua. Okay. Untuk kali kedua, the diameter is 2.222 mm. So 2.22 mm. Dan kita akan gerakkannya sehinggalah dia mencapai sehingga dia mencapai diameter yang terakhir, which is 2.222 mm. Okay, untuk distance dia adalah 20, and then diameter dia adalah 2.2. Okay, untuk hasilkan graf ini seperti yang anda sedia maklum, kita just untuk menghasilkan graf ini, kita highlight mana-mana nombor yang kita ingin masukkan. So kita akan masukkan nilai ini. So we go to insert and then click this arrow, and then all chart and pick XY scatter. So kita mau line graph. Okay, so this is the graph. So setting dia macam biasa, kita klik X scatter, and then we go to trend line. More options. Okay, we must click this display equation on chart untuk kita display dia punya gradient. Ini adalah gradient. So kita akan setting, kita akan tajuk macam biasa. Okay, and then snipping tools this graph into our equations. So ini adalah graphnya. So the gradient of this experiment is 1.111, and then write the equations of the relationship between numerical aperture distance of screen in mm and distance diameter. And the hint is NA equal to gradient. So NA equal to N since, and NA equal to gradient. So NA is equal to 1.111 millimeter. So for the second table is glass fiber. Tadi kita buat eksperimen untuk fiber cable kan. So now we proceed to glass fiber. So we press reset, and then kita reset, and then kita akan klik item yang kita akan gunakan. Okay, kita klik start, and then we choose glass fiber, glass cable. Glass cable. Tadi kita guna fiber cable kan. Sekarang kita guna glass cable. So for experiment 2. So macam biasa, we start from 0, and then kita akan gerakkan one by one sehingga dia mencapai diameter yang telah ditetapkan. So di sini
untuk distance 1, diameter dia adalah 1.902. 1 point untuk distance 1, 1.902. So kita akan gerakkan one by one. Okay, untuk distance 2, distance 3, distance 4, sehinggalah distance yang terakhir, which is untuk diameter dia adalah 38.058. So 38.058 millimeter. So untuk next question is ini adalah macam biasa tadi, yang macam eksperimen 1 tadi, kita diminta untuk memplotkan graf menggunakan Excel. So ini adalah cara macam mana kita plotkan graf. First of all, kita highlight dulu mana-mana number ataupun data yang kita ingin masukkan ke dalam graf. And then kita klik all chart. Kita ambil X, Y scatter, and then we click this one, this line graph, this one, second one. So ini kita setting macam biasa. We click axis tactile, trend line. We go to more options to display the gradient and click this display equation on chart, so we can display the gradient directly into this graph. So we snipping tool it and then we fill it in these questions. So the gradient of this experiment is 1.9029. So the equations, the third questions is the write the equations of the relationship between numerical aperture distance of screen L in millimeter and diameter, which is the hint is still the same. NA equal to gradient, so NA equal to N since, and NA equal to gradient, so the gradient for NA is equal to 1.9029 millimeter. Okay, that's all for me for my explanations for my practical work too. Thank you.